अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातु। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इकरा स्पीक्स नाउ। रमज़ानुल मुबारक के कई मसाइल ऐसे हैं जो कि बहुत कम लोग जानते हैं या फिर सुनी सुनाई से परेशान होते हैं। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। रमज़ानुल मुबारक के तमाम मसाइल को जानने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, दूसरों से शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोज़ रमज़ानुल मुबारक के तमाम मसाइल कुरान और हदीस की रोशनी में मिलेंगे और विद रेफरेंस आपके सामने बात होगी इंशाअल्लाह। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रोज़ा किस किस वजह से टूटता है या रोज़ा कब टूटता है। रमज़ान का रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं होता, ये इबादत है और इबादत इल्म के बगैर महफूज नहीं होती। अक्सर लोग नेक नियति से रोज़ा रखते हैं मगर लाइल्मी में ऐसे काम कर बैठते हैं जिनसे उनका रोज़ा ख़तरे में पड़ जाता है या फिर रोज़ा टूट जाता है। तो कुरान और हदीस की रोशनी में जानें कि कौन सा रोज़ा टूट जाता है और कौन सा नहीं। पहले नंबर पर हम सहीह बुखारी और मुस्लिम की हदीस जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोज़े की हालत में जानबूझकर खाए या पिए तो वो अपना रोज़ा तोड़ देता है। सबसे पहले नंबर पे जो जानबूझकर खाता पीता है, हलक से नीचे कोई चीज़ उतर गई, जानबूझकर खाया पिया तो वो रोज़े को तोड़ देगा। लेकिन इसी हदीस का दूसरा हिस्सा अगर देखिए, इसी मसले का दूसरा हिस्सा कि अगर भूल कर खा लिया जाए तो फिर ये तो हदीस मुबारका है ना कि जानबूझकर खाया पिया तो रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर कोई भूल कर खा बैठे, अचानक याद नहीं रहा कि मेरा रोज़ा था और कुछ खा पी लिया, तो अब क्या हुक्म है? तो सही बुखारी और मुस्लिम की दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई रोज़े की हालत में भूल कर खा पी ले तो वो अपना रोज़ा पूरा करे, ये अल्लाह की तरफ से रिज़्क है। यानी ये जो उसने रिज़्क खाया ये अल्लाह की तरफ से था, उसने भूल कर खा लिया। अब वो उसे चाहिए जिस टाइम याद आया कि रोज़ा, उस टाइम खाना पीना जो भी उसके हाथ में है वो छोड़ दे और अपना रोज़ा इसी तरह पूरा करे, वो उसका रोज़ा नहीं टूटा। यानी अगर जानबूझकर खाया तो रोज़ा टूटेगा, अगर भूल कर खा पी लिया तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर रोज़ा टूट जाए तो फिर उसका क्या करना है? फिर उसकी क़ज़ा लाजिम है, यानी बाद में उसकी रमज़ान के बाद क़ज़ा देनी होगी, फिर एक रोज़ा उसकी जगह पर रखना होगा। मसला नंबर 3, रोज़े की हालत में अगर कै आ जाए, यानी उल्टी आ जाए, कै आ जाए, वॉमिटिंग हो रही है, तो उसके बारे में क्या फरमान है? रोज़ा टूटेगा या नहीं? सनन नबी दाऊद और जामे तिर्मिज़ी की रवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको खुद ब खुद कह आ जाए उस पर क़ज़ा नहीं है और जो जानबूझकर कह करे उस पर क़ज़ा है। यानी अगर खुद ब खुद कह आ रही है, खुद ब खुद वॉमिटिंग हुई और आपने जो है वो की, तो इससे आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर जानबूझकर क्या कर रहे हैं, हल्की फुल्की तबीयत ख़राब है, ख़ुद कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है मुझे कह आ जाए जिसकी वजह से मेरा जिस्म हल्का हो जाएगा, अगर ऐसे की तो फिर रोज़ा टूट जाएगा, फिर उसकी क़ज़ा करनी होगी। जो याद रखें कि खुद ब खुद अगर कह आ रही है फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। मसला नंबर 4, नाक या मुंह से पानी अंदर चला जाए तो फिर, यानी नाक के ज़रिए या मुंह के ज़रिए कुली करते वक़्त, वज़ू करते वक़्त या गुस्ल करते वक़्त पानी जो है वो चला जाए तो फिर रोज़े की क्या हुक्म है? सनन नबी दाऊद और जामे तिर्मिज़ी की रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ू में नाक में पानी डालो मगर रोज़े की हालत में मुबालगा न करो। मुबालगा कहते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, यानी अगर मुबालगा किया, हद से ज़्यादा पानी आगे गुजारा, फिर उसका ख़तरा है कि रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अंदर मैदे तक पानी अगर नहीं गया तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह मसला नंबर 5 में अगर हम बात करें तो मिसवाक या फिर टूथ ब्रश करना, इसके बारे में क्या हुक्म है? सही बुखारी की रिवायत है, हज़रत आमिर बिन रबीआ रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े की हालत में मिसवाक करते देखा। यानी मिसवाक रोज़े की हालत में करना जायज़ है, इससे आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, टूथपेस्ट वगैरह अगर आप यूज़ करें तो वो मैदे में या हलक में नहीं जानी चाहिए। अगर जो है सिर्फ दांतों की हद तक है तो फिर इससे रोज़ा नहीं टूटेगा और मिसवाक करना भी इसमें जायज़ है, बल्कि सुन्नत अमल है। मसला नंबर 6, खुशबू, इतर वगैरह या साबुन इस्तेमाल करना। कुछ लोग ये समझते हैं कि खुशबू लगाना या औरतें ख़ास तौर पर कि अगर मेकअप लगा लिया, काजल, सुरमा वगैरह या लिपस्टिक लगा ली तो रोज़ा टूट जाता है। तो ऐसा कोई हुक्म नहीं मिलता कि खुशबू लगाने से, इतर, साबुन, शैम्पू या फिर मेकअप करने से या सुरमा डालने से रोज़ा टूटता है, ऐसा कोई हुक्म नहीं मिलता। इसी तरह
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں اپنے سر پر پانی ڈالتے تھے، یعنی غسل فرماتے تھے۔ تو غسل کر رہے ہیں، جب نہا رہے ہیں، ظاہر ہے صابن وغیرہ کا بھی استعمال ہوگا تو وہ خوشبو بھی اس میں ہے، تو یہ ثابت ہے۔ جب تک کوئی چیز بھی آپ کے معدے کے اندر حلق سے آگے نہیں جا رہی تب تک روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 7، آنکھ، کان، ناک وغیرہ میں کسی دوائی کا استعمال کرنا، یعنی میڈیسن وغیرہ، کوئی ڈراپس ہیں جو آنکھ میں ڈالنے ہیں، کان میں یا ناک میں ڈالنے ہیں۔ اس کے متعلق بہت سارے لوگ یہ رائے رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، ناک میں یا کان میں یا آنکھوں میں ہم دوائی کوئی ڈال رہے ہیں تو روزہ ٹوٹے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کی کوئی بھی چیز جب تک براہ راست معدے میں نہیں پہنچ رہی وہ روزہ نہیں توڑتی۔ تو آنکھوں میں دوا کا استعمال کرنا معدے کے لیے نہیں ہے، وہ آنکھ، کان یا ناک میں اگر آپ دوا ڈال رہی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملتا جلتا اگلا آپشن ہوتا ہے انجیکشن یا ڈرپ وغیرہ، یعنی مسئلہ نمبر 8 ہمارا ہے کہ انجیکشن یا ڈرپ لگوانی پڑ جائے روزے کی حالت میں تو پھر کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں انجیکشن وغیرہ تو نہیں تھا، یعنی یہ علاج نہیں ہوتا تھا انجیکشن، ڈرپس وغیرہ۔ اس کو ہم فقہی مسئلے میں دیکھیں گے کیونکہ قرآن و حدیث میں انجیکشن ڈرپ کا ہمیں نہیں ملے گا۔ فقہی لحاظ سے، فقہی اصول کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو انجیکشن یا ڈرپ میں ہم یہ دیکھیں گے حدیث کے مطابق کہ جو چیز معدے میں طاقت پہنچائے، یعنی اگر آپ کا انجیکشن یا ڈرپ طاقت کے لیے ہے، معدے کو غذائیت دینے کے لیے، جسم کو غذائیت دینے کے لیے ہے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر آپ کا انجیکشن یا پھر ڈرپ جسٹ آپ کی کسی بیماری کی وجہ سے ہے، آپ کو غذائیت دینے کے لیے نہیں، جسم کو طاقت دینے کے لیے نہیں، تو پھر اس سے روزہ انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 9، میاں بیوی کا تعلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے اس پر قضا اور کفارہ لازم ہے۔ یعنی اگر کوئی جان بوجھ کر روزے کی حالت میں میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کر لیتے ہیں تو ان کا وہ روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضا اور پھر کفارہ بھی لازم ہے۔ اگر بیوی کی رضامندی نہیں تو پھر کفارہ صرف شوہر پر ہے، اور اگر بیوی کی رضامندی ہے پھر کفارہ بیوی کی طرف سے بھی ہونا چاہیے کیونکہ وہ بھی رضامند ہے، اور اس کا کفارہ بھی بہت سخت ہے۔ اس کا کفارہ حدیث مبارکہ میں 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنا، یعنی لگاتار روزے رکھنے ہیں، اگر ایک روزہ بھی درمیان سے چھوٹ گیا پھر دوبارہ شروع سے سٹارٹ کرنا ہے، اور یا پھر 60 مساکین کو یعنی 60 غرباء کو کھانا کھلانا ہے، یہ اس کا کفارہ بھی ہے اور قضا بھی دینی ہوگی۔ مسئلہ نمبر 10 پہ اگر ہم بات کریں تو عورتیں اکثر یہ سوال کرتی ہیں کہ آئینہ یعنی شیشہ دیکھنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو آئینہ یا شیشہ دیکھنے سے روزہ ٹوٹنے پر کوئی حکم قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ کسی حدیث میں کوئی ایسا ذکر نہیں ملتا کہ روزے کی حالت میں اگر آپ آئینہ، شیشہ دیکھیں گی یا میک اپ کریں گی تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ایسا کوئی حکم نہیں ملتا۔ رمضان کا روزہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، علم کے بغیر عبادت انسان کو نقصان دے سکتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ رمضان عبادت کا مہینہ ہے اور عبادت صحیح علم مانگتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔